السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت نال تورا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے لائیو سٹوڈیو تو حاضر۔ ناظرین، کچھ پروگرام ہوندے ہیں جڑی وقت کی ضرورت ہوندے ہیں، کچھ پروگرام ہوندے ہیں دین دی ضرورت ہوندے ہیں اور کچھ پروگرام ہوندے ہیں لائف ٹائم۔ میرا اج دا پروگرام جڑا ہے وہ لائف ٹائم پروگرام ہے۔ ان دی وجہ یہ ہے، موضوع یہ جا ہے کہ ساکو ان دے بغیر ساری سروائیول کوئی نہیں، ساری زندگیاں دی سروائیول کوئی نہیں، ساکو ان دی اہمیت دا بھی اندازہ کوئی نہیں، اور اساں کتنا نقصان چیندے پئے ہیں سب کو یہ بھی اندازہ کو نہیں۔ بے خبری دی موت جی کو آدن وہ چلتی پئی ہے جی۔ موضوع ہے سارا عالمی یوم جنگلات۔ بظاہر یہ بڑا خشک موضوع ہے، لیکن جڑے ویلے میں ان دے ڈیٹیل والے پاسے گیا تو میرے کو بڑی حیرت تھی ہے کہ اساں کہڑے پاسے ویندے پے ہیں، سب کو کہڑے پاسے بننا چاہیے۔ سارے جڑے شہری ہیں اور خاص طور تے تعلیمی ادارے ہیں، عام آدمی ہے، سوشل سیکٹر ہے، انہاں سارے کو توجہ کرنی چاہیے کہ سارے ملک دا جڑا ایٹماسفیئر ہے، موسم جویں تیزی نال تبدیل تھیندا پے، اندے وچ جنگلات دی کیا اہمیت بنتی ہے۔ اساں انسانی جان کو کیویں محفوظ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اور نال نال موسم بھی خوشگوار کر سکتے ہیں۔ یقیناً تساں سمجھ گئے ہو سو جڑے ویلے اساں جنگلات دی گل کرنے تو وہ جنگل نہیں جڑے جنگل بیابان ہوندے ہیں سر، یہ وہ جنگل ہیں جڑے گلو گلزار جنگل ہوندے ہیں۔ اور میں سمجھدا کہ سارے اج دے پروگرام دے وچ جڑے مہمانان گرامی ہیں انہاں ساریاں دا تعلق کہیں نہ کہیں طریقے دے نال مطلب جنگلات دے سروائیول کیتے ہے، وہ کم بھی کرتے پے، انہاں دا مضمون بھی ہے۔ اور تریہ میرے مہمان جڑے ہیں وہ ماہر تعلیم ہیں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر بابا صاحب ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ سارے کیتے وہ خاص طور پر پاکستان جڑا ملک ہے جتھاں بہت زیادہ گرمی، مثلاً این ویلے سندھ وچ شدید گرمی دی لہر ہے، اور گریجولی ہوں مطلب پنجاب والے پاسے آندی پئی، اور جڑے ویلے گرمی دا سپیل پورا عروج دے اتے ہو سی تے اساں ولدے تھیاں آسمان والے پاسے، زمین والے پاسے، تے سب کو کہیں جا دوتے جنگلات نظر نہیں آندے، سبزہ نظر نہیں آندا۔ یہ ان دی کیا اہمیت سمجھتے ہو؟ دیکھو سی، یہ ایک سارے ملک دا المیہ ہے کہ کوئی ایشو ہوئے جیر ویلے پانی سر دے تے ٹپ ویندے نا اساں اون ویلے سوچیندے ہیں۔ یہ جڑا انوائرمنٹ دا ہے یا جویں تساں آکھے موسماتی تبدیلیاں ہیں تے یہ جڑے مسائل ہیں نا، ان دے بارے بھی ساری یہ کیفیت ہے۔ البتہ پچھلے ایک ڈیکڈ تو یہ چیز سارے ملک وچ ریئلائز تھی گئی ہے کہ جنگلیں دا بے دروئی کٹاؤ تے شہریں دا ودھاؤ، کو آدھن ٹیکنیکل لینگویج ان پلان اربنائزیشن۔ دیکھو جیڑا بھی کوئی ساڈے ملتان دی میں مثال لینا، اگر ساری کوئی اتوں ایم ڈی اتھارٹی کہیں کالونی کو اجازت دے دی، وہ قطعاً یہ کہنی دے دے کہ کتنے درخت کٹے سن اور وہ کتنی سال پرانے ہیں، اور انہوں نے کتنے اپنے ایریا کتے قانون بھی تحریر میرا خیال ہے کہ نوی کالونیاں دے پابندی ہے کہ شہری آبادی دے وچ ہن تساں نوی کالونی نہیں بنا سکتے۔ بس وہ بظاہر ڈاکومنٹ ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر کالونی دیکھو دنیا دی پرائم جری آبجیکٹیو ہے نا ٹو فیسیلیٹیٹ دی پبلک۔ ہن اساں ایک طرفوں تک کالونی بنے بنے ہیں، گھر بن گئے تے لیکن سا کتے آکسیجن کہنی اندے کتے تے درخت ہون ضروری ہے، لہذا کوئی کالونی بنے تو 10 سال پہلے پرپوز ہونی چاہیے، اور جتنی درختوں کالونی بناون کیتے کٹے ونجن وہ پہلے لگا دیتے ونجن۔ واہ، اچھی گال ہے، تاکہ جتنی آکسیجن اساں بند کروں اندے کولو ڈبل آکسیجن پروڈیوس۔ موجودہ حکومت پنجاب دے جڑے مطلب خدوخال سامنے آندے پن ان دے وچ ایک بڑا اہم یہ بھی آ گیا کہ نوی کالونیاں بناون تے پابندی ہے۔ وہ ہن بلڈنگز جڑے ہیں نا جی، مطلب بلڈنگ کئی منزلہ بنے سن تاکہ جنگلات کٹتے پین، جڑے درخت ختم تھیندے پین، اور جڑا ماحول سارا خراب تھیندا پہ اوکو اساں جتنا بچ گئے اوکو تو بچا گئے۔ بالکل، یہ بالکل اچھی گال ہے۔ پوری دنیا دے جو ڈیویلپ نیشن ہیں وہ ورٹیکل بلڈنگ دی طرف ویندے پین، لیکن میں اتھے ایک گال دا ضرور آکھساں کہ وہ جیری ورٹیکل بلڈنگ دی کالونی کوئی اجازت دیتی ویندی پئی ہے، تو سا یہ دیکھو کہ ہاؤ مینی منٹس، ملین منٹس آف کنکریٹ وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلے کو ایڈریس کرن کیتے ولا بھی سب کو درخت لاونے پوسن۔ صحیح گال ہے۔ ہن خالی کنکریٹ تے آکسیجن نہیں چھوڑنی، وہ تو جتنے انسان راسن وہ کاربن پھیلے سن، تو لہٰذا وہ ان دی بھی کیلکولیشن ہونی چاہیے۔ وہ بھی جڈن کالونی ڈکلیئر ہوئے ان دے پریمیسز وچ کتنی ایریا درختوں کیتے فوکس کیتا ونے۔ مناہل بڑی شاندار گفتگو تھیندی پئی ہے۔ کیا سمجھدے ہو کہ تساں ظاہر ہن درس و تدریس دے نال وابستہ ہو، اگر تساں استاد نہ ہوندے، پروفیسر نہ ہوندے، ایک عام فرد دی حیثیت نال
کیا سمجھتے ہو کہ معاشرے کی تے ماحول کی تے جنگلات دی کیا ضرورت ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بلایا اور بولنے کا موقع دیا ہے. تو یہ بہت ہی جو ہے وہ میجر ایشو ہے گلوبلی، اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو فارسٹ نہ صرف ہمیں آکسیجن دیتے ہیں بلکہ اس سے ہمیں اور بھی بہت سارے نیچرل ریسورسز ملتے ہیں جو کہ ہماری ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل وڈ ہی آپ لے لیں، تو اس سے ہمیں صرف آکسیجن اور نیچرل ریسورسز کے علاوہ یہ اٹس اے نیچرل ہیبیٹیٹ فار ڈفرینٹ اینیملز. ہاں جی، ڈفرینٹ طرح کے جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں، یہ ان کے لیے ایک طرح کا گھر پرووائڈ کرتا ہے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، ان کو فوڈ پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ ہمارے ایکو سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اچھا، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں جی بالکل. اچھا گلزار صاحب، جڑے ویلے کوئی نیا تعلیمی ادارہ اور خاص طور تے یونیورسٹی بنتی ہوں ایریا بہت وڈا ہوندے، اور میں دیکھا کہ ماضی دی میں گل کردا پیا 1980 دے وچ اساں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ویندے آسے کوئی مختلف فنکشن دے وچ، تو دور تک نہ سب کچھ جنگلات نظر آتے ہیں، سبزہ بہت گھٹ گھٹ نظر آتا ہے. تھوڑی یونیورسٹی ہون بنی ہے اور یقینی طور تے تاڑے کتے بڑے مسائل ہو سن. میں مطلب چھوٹا جہا پوچھنا چاہساں کہ تھوڑے این پریمیسز دے وچ تساں کو گلو گلزار بناون کیتے یا جنگلات لاون کیتے کوئی منصوبہ ترتیب دیتا ہے تاکہ وہ منصوبے کو شہر والے پاس گن کے آؤں؟ جی سر، اس میں سر ہم نے جب یونیورسٹی بھائی ہمارا یعنی اے بلاک کمپلیٹ تھا، بی بلاک کو ہم جو ہے نا بلڈنگ وغیرہ بن رہی تھی. بلڈنگ لینڈسکیپ ہمیشہ ہوتی ہے بلڈنگ سے بعد، ہم نے بیفور اس کے سٹارٹ کی. وہ پلانٹ جو 2 سال بعد لگنے تھے ہم نے 2 سال پہلے لگائے، اور ہم نے فوکس کیا 2 چیزوں کے اوپر، ایک نیٹو پلانٹ، دوسرا ایڈیبل لینڈسکیپ کے اوپر، فروٹنگ ٹریز کے اوپر فوکس کیا. فروٹنگ سے یہ بھی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو ٹریز ہیں زیادہ تر ہم کونوں یا اس طرح کو پریفر کر کے سٹی میں جب لگاتے ہیں تو بایو ڈائیورسٹی کو افیکٹ کرتا ہے. ہم نے جو فروٹنگ ٹریز لگائے اس سے یہ جو ڈائیورسٹی ہے، برڈز ہیں، ہم پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ برڈ جو ہم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھے، بچپن میں دیکھے تھے، اب ہم اپنے پاس ادھر جو ہے دیکھتے ہیں. دوسرا سر یہ ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج ایک ورلڈ ایشو ہے، سائنٹسٹ کا کام ہے اس کے متبادل ویز کو تلاش کرنا. ہم نے ایک جس طرح کہ وہ اتنا ہمارے پاس ایریا ہی نہیں ہے کہ ہم فارسٹ ڈیولپ کر سکیں، ہم دوسری طرف آ رہے ہیں اربن جو فارسٹ ہے اس کی طرف، میاواکی کی طرف. ہم نے یونیورسٹی میں ایک میاواکی لگایا بھی ہے اور سکسیسفلی ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور بڑے اچھے اس کے رزلٹ، اور سب سے زیادہ جو برڈز ہیں وہ ہمیں ادھر ہی نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ میاواکی 2 ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم یونیورسٹی میں پلانٹس لگا رہے ہیں کہ اب ہم یونیورسٹی میں جو کوئی ایوینیو ٹریز کا ڈیولپ کرنا ہے. سروائیول کتنی ہے جو درخت پلانٹیشن کرنے پہ ہو؟ یہ سروائیول میں ہم سر ہماری میکسیمم سروائیول ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے جب ہم پلانٹ لگاتے ہیں پہلے پلان کر لیتے ہیں، پہلے تو لگاتے ہیں ہم ہارڈی ٹری ہو، شیڈی ٹری ہو اور ایڈیبل ہو، 3 چیزوں کو فوکس کر کے لگاتے ہیں. دوسرا ہم لگانے کے بعد 1 منتھ پلانٹ کی کیئر ہوتی ہے. اچھا، یہ میرا کہ جو ہے نا سجیشن ہے جی میں بال پیدا تھیندے تو پہلا مہینہ ہوندے کتنے بڑا بہت سینسٹیو ہے، اہم ہوندے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم پلانٹ لگاتے ہیں نا، پلانٹ کو گہرا نہیں لگاتے. جو یعنی کہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں، اگر ہم بچوں سے لگواتے ہیں تو تھوڑا سا نا ڈیپ نہیں لگاتے، جس سے جیسے آندھی آتی ہے درخت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا ادھر ہمارا جو ایریا ہے یہ ساؤتھ پنجاب کا، اس میں گرمی یعنی کہ لینتھی ہوتی ہے تو اس میں پانی کا اریگیشن کا ایشو ہوتا ہے. اس میں اگر ہم نے ٹری کے نیچے بیسن نہیں بنایا، اس کو پانی نہیں لگتا، وہ پہلے مہینے میں ڈرائی رہتا ہے. تو ہم اس کی جو 1 منتھ ہے نا اس کی اس طرح کی ساری کیئرز کے اوپر فوکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری میکسیمم جو ہے وہ سروائیول ریٹ ہے. اور یہ جو ہے اگلے 2-3 سال میں جو فیصل آباد یونیورسٹی کا ماڈل ہے UAF کا، اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہماری یونیورسٹی ہے. ڈاکٹر صاحب جڑا سوال میں ڈاکٹر گلزار صاحب کو کیتے یہ سوال تارے کول ہے. ظاہر تاری بھی بڑی ورکنگ ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دے وچ، لیکن بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دا ایریا بہت وڈا ہے اور اتھاں مسلسل کنسٹرکشن تھیندی پئی ہے، جن دی وجہ تو یونیورسٹی دا ایٹماسفیئر بھی تیزی دے نال تبدیل تھیندا پے. یونیورسٹی دے ماحول کو خوشگوار بناون کیتے نمبر 1. نمبر 2 یہ فرماؤ کہ تارا اتھاں کوئی منصوبہ چلدا پے کہ تساں اتھاں جنگلات جڑا ہے نا ان دے پھیلاؤ کیتے کو محفوظ کرن کیتے کوئی چلدے پے نہیں جو منصوبے؟ بالکل صحیح. یہ جرا جو ڈاکٹر گلزار صاحب آکھے نا بالکل ایویں کہ ہن شہراں دے وچ جگہ کہنی ہن پبلک پلیس رہ گئے، یونیورسٹی، میڈیکل کالج، دوسرے کالج، سکول، ہاسپٹل، چاہے وہ گاؤں کا ہاسپٹل ہو، شہر کے اندر ہو، جہاں بھی اسپیس ہو تو ہم وہاں درخت لگائیں. اور ہمارا جو
पिछले साल जो मुल्तान की ट्री ड्राइव थी उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था अच्छा। कि जिस जगह पे भी कोई खाली जगह है ना, अगर वहाँ प्लांट की सर्वाइवल है तो आप वहाँ, अगर बड़ा ट्री की गुंजाइश है तो वो लगाएं, नीचे कोई शराब टाइप की गुंजाइश है तो वो लगाएं। मकसद क्या है कि ट्रीज के थ्रू लाइट को कैप्चर करें, लाइट जमीन से नहीं टकरानी चाहिए, वही जाके आगे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। अच्छा। तो तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है, मैंने BZU को कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का सारा जो कंक्रीट एक गार्बेज मटेरियल पड़ा था 11.5 एकड़ के ऊपर, तो वाइस चांसलर ने मुझे बुलाया और उन्होंने बताया कि ये आपका इम्तिहान है और आप दें। तो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया BZU का, WWF, IUCN और लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के साथ, ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई इकोनॉमिक बर्डन ना आए। तो वो हमने 11.5 एकड़ के ऊपर एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया है कि किसी भी एवर इन पब्लिक प्लेस कोई भी ऐसी हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो पहला है। तो उसकी बहुत अच्छी इनॉग्रेशन है और मैंने उसका 100% 11.5 एकड़ जो तुसां ओ लाए जी, उनकी सर्वाइवल कितनी है? 100%। अच्छा। उसकी एक वजह यह है कि वो जो सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे गारमेज और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो गला सड़ा मटेरियल था, हमने पहले उस पूरे एरिया के अंदर वो डिपॉजिट कराया, उसको बराबर किया। वहाँ पे मैंने एक मायावाकी का मॉडल बनाया है कि वो 8,500 पौधा लगा हुआ है और 4,000 पौधा बाकी, जैसे जनरल हम 8x10 के ऊपर पौधा लगाते हैं और 6x10 पे, यानी प्लांट टू प्लांट फासला 6 फीट होता है और लाइन टू लाइन फासला होता है 10 फीट। वो भी मॉडल, दोनों मॉडल लगाए हैं। ऐसे बड़ा शानदार तो सारा उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये था कि यूनिवर्सिटी का जो टेम्परेचर है अगले 5 सालों में रेस्ट ऑफ सिटी 4 से 3 दर्जा सेंटीग्रेड का फर्क जनरेट करना है। अच्छा। तो वो हमारा, और मैंने उसको ग्लोबली BZU के तुसां तारा प्लानिंग है कि अगले 5 साल दे विच यूनिवर्सिटी दा दर्जा हरारत है वो शहर तो 4-5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब है कि जंगलात जिवें मुल्तान जैसा मिसाल गिनदे हैं, क्या समझते हो कि कितने एरिया दे विच जंगलात होना जरूरी है? देखो, अगर मुल्तान दी जरी आबादी तो जो हालात हैं, सच्ची गल ये है कि तुसा देखो कि इत्थां साडे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और साडे ऑडिटोरियम विच ते जेरे साडे इत्थों दे हैं, उन्ने आके साकू एक निश्तर 2 चाहिदा है, साकू मेट्रो 2 चाहिदा है। मैं एक इन्वायरमेंट दा बंदा, मैं इतनी दुख चला गया, मैं अगली लेने बैठा। गाल ये है कि साकू निश्तर 2 क्यों चाहिए है, लोग बीमार क्यों थी ने पे, अरब रुपए का प्रोजेक्ट है सर जी। हेड मोहम्मद अला को रखते जलालपुर पीर वाले तक, इलांग दी बोथ साइड ऑफ द रिवर, तुसा मैसिव किस्म दी प्लांटेशन कराओ, तुहाडा निश्तर 2 बंद थी वैसी, तुहाडे निश्तर 1 विच सिर्फ वो बंदे हुसैन एडमिट जेरे बीमार हैं, वरना हुण वन ते देखो। अच्छा, तुसा ये आदे पे मुल्तान तो जलालपुर पीर वाला, अच्छा ये कितना पैसा इहदे चाहिए? कोई जितना अगर 6 अरब रुपया निश्तर 2 ते लागे ते इंदे ते चंद लाखों लगने कि वी हैव टू एस्टैब्लिश। देखो सर, तुसा फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट को टारगेट करो 5 साल किते, हर 10 किलोमीटर दा इलाका एक ऑफिसर को देओ और उनदे तले स्टाफ होवे, उनकी अपनी नर्सरी होवे, उनकी अगले 10 किलोमीटर वाले दे नाल मुकाबला होवे, उनके अगले उनको इनाम दिता वजे, उनके इंसेंटिव होवन। विद इन 5 ईयर मुल्तान दा टेम्परेचर बिलो 40 गिना सो और दुनिया दी बेस्ट क्वालिटी दी बड़ी अच्छी तजावीज़ है। प्रोड्यूस थी बड़ी। अच्छा प्रोफेसर मनाहिल साहब, ये फरमाओ कि दूसरा ज़ाहिर माहिर माहौलियात हो और तुहाडी जी यूनिवर्सिटी है वोमन यूनिवर्सिटी मुल्तान की सब तो कदीम मतलब तालीमी इदारा है। पहले AMSN कॉलेज होंदा है और ख़वातीन यूनिवर्सिटी बन गया, हुण ख़वातीन कॉलेज है, हुण यूनिवर्सिटी बन गया। मैं बड़े अरसे तो वेंदा पिया, मतलब बस आंदे वेंदे रहने तकरीबात है, उत्थां भी तारा जड़ा सिलसिला है सब्ज़ा है, जंगलात हैं, दरख्त हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता घट थींदे पिन। अपने घर तो तुसां किवें शुरू करे सो? जी, हमने इसको भी ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हमारे इसी इसमें जिद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारी जो VC साहिबा थी जो पिछली थी वो भी और जो अब हैं वो भी बहुत फोकस कर रही हैं कि हम यूनिवर्सिटी के जो टेम्परेचर है उसको डाउन करें। कितनी कामयाबी थी ये ताको? और माशाल्लाह पिछली दफ़ा जब हम प्लांटेशन ड्राइव की थी उसके प्लांट्स भी हमारे अच्छे ग्रो हो गए और अभी हमारी रिसेंटली भी प्लांटेशन ड्राइव हुई है
تو اس میں بھی ہمارے جو پلانٹ اچھا کیا سمجھتے ہو کہ جڑا یہ درجہ حرارت ڈاؤن ہوندے پلانٹیشن دی وجہ تو ان دے اثرات افراد دے اتتے بھی آندن اور افراد دے اتتے اگر آندن تے ماواں دے اتتے اور بچیاں دے اتتے بھی آندن کہ نہیں آندن؟ بالکل میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگلات کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے ہیومن ہیلتھ کے ساتھ، کیونکہ ہیومن ہیلتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی ویل بینگ کریں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، تو ان کی ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بہت سارے بالکل ہم ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ، اور ہیومن ہیلتھ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ آپ بہتر فیل کرتے ہیں جب آپ ایسے ٹیمپریچر یا ایسے ماحول اور میں اگر رہتے ہیں۔ سپوز ایویں اسد آدھے بنے کہ موجود ہون تے فائدے اگر نہ ہون تے والا نقصان کیا ہونے؟ جی اس کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، اگر یہ میں آپ کو یہی بتاؤں کہ ہیومن ہیلتھ پہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے ڈیفارسٹیشن کے ساتھ۔ اکارڈنگ ٹو ورلڈ اکنامک فورم آلموسٹ 31% جو ہے وہ نیو ایمرجنگ ڈیزیزز جو ہیں وہ کاز ہوتی ہیں اگر ڈیفارسٹیشن ہونے لگ جائے، اور یہی پیتھوجنز جو ہوتے ہیں یہ ہیومن ہیلتھ میں ڈیٹیریشن کاز کرتے ہیں، تو اگر ہم ان سے ڈائریکٹلی لنک ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ اگر جنگلات نہیں ہوتے ہیں تو یہی پیتھوجنز جو ہوتے ہیں یہ فلرش کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گلزار صاحب مطلب میں سمجھدا پہ میں جی پروگرام دے آغاز عرض کیتا ہی کہ میرا اج دا پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں یقین کرو کہ ڈاکٹر احسان قادر صاحب کی گفتگو ہے اتنی شاندار ہے کہ وہ آدھے پن کہ تساں یہ دیکھو کہ ملتان تو گھن کے اگر جلال پور پیر والا تک مختلف ایریاز جڑے ماہر جنگلات جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کو تعلیم مکمل کر گئی دی وہ کو دے دیتے ونجن اور انہوں کو آکھیا ونجن میں تسیں اتنے جنگلات لاؤ، ان دے بعد تساں دیکھو کہ شہراں دے حالات کتنے تبدیل تھیندن، نویں نسل دے وچ کتنا شوق ہے شعبے دے وچ آمن دا۔ اس کے اوپر بھی سر ہم یونیورسٹی میں اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، ہمارے جو وائس چانسلر ہیں اشتیاق احمد رجوانہ صاحب سر کا بھی یہ ماڈل ہے کہ ایونیو ڈیولپ کریں اور اس کے آپ جو ہے نا ایگری ٹورزم کی طرف جائیں۔ ہم یونیورسٹی میں جو ہم نے آرچرڈز لگائے ہیں ان کے نیچے ایگری ٹورزم کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفرنٹ ہٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں میموری ریٹینشن، اگر آپ ٹریز کے درمیان بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو میموری ریٹینشن بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر ورک کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد پلانٹس ہیں، آپ کی ورکنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، جہاں 5 گھنٹے کام کرتے ہیں اب 6-7 گھنٹے کام کریں گے۔ تو صاحب کا وائس چانسلر ہم آصف صاحب ڈاکٹر آصف صاحب اشتیاق رجوانہ صاحب موجودہ وائس چانسلر انہاں دوواں کو ایک ریکویسٹ کیتی آئی کہ اساں یونیورسٹی آنے ہیں تساں سب کو ٹکر کھویندے ہو، تے میں انہاں کو آکھیا جڑا آٹا ہوے او گندم تہاڈی اپنی ہونی چاہیے، جڑی سبزیاں ہون وہ تہاڈی اپنی کاشت کیتیاں ہون وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا اون دے وچ کوئی ڈیولپمنٹ تھئی ہے یا بازاروں گھندے پے ہو؟ نہیں سر، ہماری یونیورسٹی میں سر جو آٹے کی بات ہے، ہماری یونیورسٹی میں خود آٹا اپنی گندم سے ہم تیار کر رہے ہیں، جس میں ملٹی گرین بھی آٹا، شوگر کے جو پیشنٹ ان کے لیے اسپیشل آٹا بھی اویلیبل ہے۔ اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس جو ہمارے ادھر کے پلانٹس فروٹ ٹریز کے علاوہ ٹیمپریٹ فروٹس بھی، آڑو کی بہترین کراپ ہمارے پاس آتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے جو ٹیسٹ ادھر جو ہم آڑو ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا جو ہیلی ایریا سے آتا ہے اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سب تاری گال دوتے اعتبار کوئی نہیں کھوے سو تے پتہ لگ سی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرماؤ کہ تساں ملتان دے وچ فوکل پرسن بھی ہو شجرکاری دے اور جنگلات دے، جنگلات دا ایک ریگولر تساں کام کریندے پے ہو، یونیورسٹی تک تساں فوکس کیتا 11.5 ایکڑ بہت بڑا ایریا ہے، لیکن اساں یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت دی طرفوں گاہے گاہے کچھ مہینے بعد شجرکاری دی مہم دا آغاز تھیندے، ول پتہ ہی لگتا ہے کہ کمشنر صاحب، ڈی سی صاحبان اور ول محکمہ جنگلات اور یہ لکھاں پودے جناب، لیکن ان دے نتائج جڑے ہیں وہ میں کچھ زیرو نظر آندے پہ۔ دیکھو جی جے تک میرے جنگل دا یا BZU دے جنگل دا ہے نا، ان دے کتے تھوڑی جی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ان دا پلان ہونا چاہیے۔ مقصد اساں اج اگر 10,000 پودا لائے نا سر تے میں 3,000 پودا بیک اپ وچ رکھے، یعنی نرسری تو 13,000 پودا ہے۔ اگر کوئی ویلٹ تھے کوئی مرجھائے ان دی دوجی دیوار اساں کو ریپلیس کر دیتے، ول او کو دوبارہ کہے، کوئی سیل دا ایشو ہے ان دی مٹی چینج کر دیتی ہے۔ ہی گالوں سارا جنگل دا ریزلٹ 100% ہے۔ وہ اے نہیں کہ اچھا وہ جڑا تساں جنگل مینٹین کریندے پے ہو وہ ملازمین کل کرویندے پے ہو یا سٹوڈنٹس کو کرویندے پے ہو؟ دوہائیں کرو سی۔ ہن تا سٹوڈنٹ کل بھی میں ہوں جنگل وچ اپنی کلاس کیتی ہے۔ اچھا او کہ اگر کوئی درخت ہے ان دی ٹرمنگ ہے، کوئی چانٹ کھانٹ ہے، او انہیں بالیں کو تھیں جنگل لگی دی ویندے آسے، اگے اساں صرف کتابیں دسیں دے آسے۔
ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡੇ 11 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਵੇਨਿਊ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਵੇਂ ਅਲਬત્ਤਾ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵੀ ਥੀਆਂ ਰਹਿ ਵੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫਾਰਸ ਡੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 400 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਵੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਲੇ ਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜਾਇਆ ਵਜੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਵਾਵਣ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮਿਸਟਰ ਚਿਪਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੈਸ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋ ਥਈ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ प्रोड्यूस करनी है मैं मुल्क दे इन्वायरमेंट दा कस्टोडियन बनने तो उथा ही पैदा वो जो आख्या वेंदे ना कि तोरे अगर ग्राउंड आबाद होसन हस्पताल वीरान थी वेसन तुसां वो गाल कीती है भी अगर जंगलात लग वंजन माहौल बेहतर थी वंजे ते मेरा ख्याल है कि बीमारी भी घट थी बीमारी भी सही जेरोले इदे हुन डॉक्टर साहब आदि बैठियां वो असल गाल है जब जेरोले तुसां प्योर ऑक्सीजन गिनसो ते बीमारी कदे होनी है जिले इम्प्योर ऑक्सीजन गिनसो पोल्यूटेड हो सी कार्बन ऑक्सीजन की बजाय तुसा कार्बन गिनसो वाल ह्यूमन इम्यूनिटी ह्यूमन लाइफ ते इफेक्ट हो सी वाल इवें हॉस्पिटल भरे पे हो सन किडनी वार्ड भरया पे हो सी न्यूरो वार्ड भरया पे हो सी तुसा आप मुल्तान दे सब कुछ जान दे तुसा मैं मेरा क्लास फेलो दा मैरिट बन गया और निश्तर चला गया मैं जरी यूनिवर्सिटी चला गया उनको मिलना दे पूरा उतला निश्तर दी बिल्डिंग काड़ कबाड़ बंद पई होंदी हुण पार्किंग च मरीज पेन कई ये चीज सोची गई नहीं तुसा हुण भी खानेवाल कोलो रखते लोधरा तक जरा रेलवे ट्रैक है उनकी फ्रैगमेंटेशन करो चा ते उनके दुहां किनारे ते पौधे ला दो और जिन लोगों ने इनक्रोच किया वो जमीन भी उन्हें कल वागुजार कराओ और पौधे ला दो और डॉक्टर साहब मेरे मतलब देखने वाले को याद हो सी पुराने लोग हैं कि जिथा निश्तर दी हुन फ्रंट दे पार्किंग है इथा सारा दा सारा प्लांटेशन है सब्जा है असा उन्हां को खत्म करके ते असा उथा पार्किंग अच्छा मनाहिल साहब तोरे को जड़ा सवाल मेरे को आंदा पे वो ये आंदा पे कि माहौलियात दी बेहतरी कीते तारे को क्या तजावीज़ हैं माहौलियात हम माहौल की बेहतरी के लिए हम एज एन इंडिविजुअल ओवरऑल मतलब है कि माहौल को सकी में बेहतर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी जिमें तुसा काम करेंदे पे हो यूनिवर्सिटी दा माहौल किवें असा बेहतर कर सकते हैं गर्मी घट होवे इसके लिए मैं सर की बात को ही सेकंड करूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए उनको ये सब्जेक्ट टीच करना चाहिए ताकि उनमें अवेयरनेस आए उनको एजुकेशन मिले हुकूमत की क्या जिम्मेदारी समझती हो तो मैं यही कहती हूँ कि हुकूमत को यही चाहिए कि इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो होने चाहिए मतलब टाइम टू टाइम होने चाहिए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके उन्हें अवेयर किया जा सके ऑफ दी फैक्ट्स के क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है एट एन इंडिविजुअल लेवल कि हम क्या कर सकते हैं लेट्स सपोज अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम अपने तौर पर किस तरह से पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं हम जो 3 R's पॉलिसी है हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं हम रिसाइकलिंग की तरफ जा सकते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल 3R पॉलिसी का मतलब मेरे को नहीं 3R पॉलिसी है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या तो आप उसको रिसाइकिल कर लें उसको एज अ वेस्ट ट्रीट ना करें आप उसको रिसाइकिल करें उसको रीयूज़ करें उसको जितना ज़्यादा हो सकता है आप सबसे पहले तो अपनी कंजम्पशन रिड्यूस करें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें आप उसमें रिडक्शन लेकर आएँ ताकि जो इन्वायरमेंट पे बोझ है या इन्वायरमेंट पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो कम से कम हो मतलब है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी जड़ी हाँ जी डॉक्टर गुलजार साहब मतलब दो तरह मिसाल हैं तो को सवाल करन तो पहले मसलन असां दे दियां कि डॉक्टर साहबान हैं वो जंक फूड खांदे न मतलब एक वो समझते हैं कि सब कुछ जंक फूड का नुकसान नहीं थींदा पिया पब्लिकली वो कोल्ड ड्रिंक पींदे पेन हाँ स्मोकिंग करेंदे पेन और बेशुमार डॉक्टर्स असां ॾिठन क्या समझते हो कि जड़ा तुहाडा मजमून है उनका कोई फ़ायदा थींदा पे कि जड़ा स्टूडेंट है उनके माशरे दे उत्ते असरात नंबर 1
ਨੰਬਰ 2 ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਡੀ ਮਨਾਇਆ वेंदे ਉਹਦਾ भी कोई फ़ायदा थींदे। मैं एक वसी तर तनाज़र ना तक पूछना चाहता। जी, इसमें जो आज के दिन के मुनासबत से यूनिवर्सिटी में हमने अवेयरनेस भी की, वाक भी की, प्लांटेशन भी की। 500 इधर प्लांट्स लगा रहे हैं, 2000 प्लांट्स हम जलालपुर में लगा रहे हैं, मैंगो के प्लांट्स लगा रहे हैं। दूसरा, हम जब हार्टिकल्चर में जब हम लेक्चर बच्चों को देते हैं तो उसमें बच्चों को अवेयरनेस के लिए ज़रूर 5-6 मिनट हम बात करते हैं कि मिठाई छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ। यानी कि अगर 400 ग्राम्स जो है वो फ्रेश वेजिटेबल एक दिन में आपने लेनी है तो जो स्टूडेंट एक ले रहा है 100 ग्राम ले रहा है तो उसकी हेल्थ कितनी इफेक्ट हो रही है। दूसरा, अगर हम देखें हमारे चेहरों पर वो रौनक, वो जो है ना वो सुर्खी, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मेन वजह ये है हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं लेते। जो ऐसे पॉइजन्स जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन्स कहते हैं हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ये जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, वो हमारे सेल को डैमेज करते हैं। हम होते हैं 20-30-40 साल के हैं और लगते हैं 70 साल के। अच्छा जी, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं इनको समझ लें कैच करके ख़त्म करते जो चीज़ें हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स और वो सारी होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। हम जामुन देखें, उसका जो कलर है ना, उसका जो फ्रेश पका हुआ तो वो हाथों को लग जाता है, कपड़े को लग जाता है। बिल्कुल। अगर हम शहतूत देखें वो जो कलर है एक्चुअली उसके अंदर उतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हम ये सुजेस्ट करते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना उसको आप खूब खाएं, और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में दबा कर खाएं उसे। और जो है क्योंकि जैसे सीजन खत्म होता है और सर काश्त करे सो थी सर ना जी। जी, इसमें तो सर जो है उसमें हम किचन गार्डनिंग, रूफ टॉप गार्डनिंग, अगर किसी के जैसे हमारे पास घर 2-2, 3-3 मरले के घर हैं उधर हम सुजेस्ट करते हैं कि आप रूफ टॉप गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ। हम एक प्लांटर्स के अंदर आप चाइना नींबू है, अगर नींबू की बात करें चाइना की वैरायटी है, वो आप छोटा पौधा रहता है घर में लगा सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे ट्रीज़ हैं, बल्कि हम तो स्मॉल ट्री सिस्टम की तरफ आ रहे हैं कि मैंगो का जो 50 फीट का जो ट्री है आप उसको जो है 10-15 फीट तक रखें, ठीक है ना। इसी तरह जो बाकी जो हमारे फ्रूट्स हैं उनके इसी दूसरा हम ये कंपेन हमारी जो है फोकस जो है वो एडिबल लैंड्स के ऊपर है कि ऐसे ट्रीज़ लगाएं जो फ्रूट्स भी देते हैं। यूनिवर्सिटी में हमने जितना भी है, बल्कि हमारे जो एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर असफ अली साहब, तो जब हम ये ट्री लगा रहे तो हमने कहा सर ये तो फ्रूट सारे बच्चे तोड़ेंगे। उन्होंने कहा बच्चों के लिए फ्री है, जो भी फ्रूट है ये बच्चों के लिए फ्री है। हमने फालसा है, जामुन है, सिट्रस है, टेम्परेट फ्रूट्स हैं, फिर मलबरी है, फिर जो हमारे पास ये गुलजार साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। रमजान है तो तुसा जिन दफ्तारी को बड़ा टाइम पे तो तुसा ते जनाब वो केड़े पासे लग गए हो दोबारा पूछते तो एहसान साहब ये बड़ी अच्छी गल कीती है कि जो फ्रूट्स के पौधे हैं ना जी वो होने चाहिए। क्या समझते हो कि जंगलात दे विच किहो जे पौधे होने चाहिए वो वाले पौधे कि जेड़े कि एटमॉस्फेयर को अच्छा करन, माहौलियात को अच्छा करन, टेम्परेचर घट करन, या जिमें ये आदे पेन के फ्रूट्स के जेड़े पौधे हैं? देखो सी गल है कि अज का जरा डी है ना वो 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। अगर अस मुल्तान की गल करें सूँ तो मुल्तान दे लोकल ते इंडिजिनस ट्री उहदे चो फ्रूट भी ट्री हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले भी हैं, कार्बन को ऑब्जर्व करने वाले वो अस मुल्तान दे। अगर अज अस आज़ाद कश्मीर फॉरेस्ट डे मने सूँ तो आज़ाद कश्मीर वाले दरख्त ले सूँ, उत्थों दे जेरे फ्रूट ट्री है अस उन्हें को प्रमोट करे सूँ, उत्थों दे ऐसे ट्री हैं। हुण अगर अस दरिया के किनारे अगर कटाव को भी करने, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करनी है तो वेजिटेशन कवर वधावणे तो वो दरख्त ले सूँ जेरे दरिया दे कटाव को रुके सन। अगर अस मुल्तान दे किसी फार्मर की जमीन ते ले सूँ तो अस वो दरख्त ले सूँ जेरे फ्रूट प्रोड्यूस करे सन। कोई भी दरख्त है उनका एक ऑब्जेक्टिव कह दी वो मल्टीपर्पज होंगे, उनके कोलो फ्रूट भी गिनो, उनके कोलो ऑक्सीजन भी गिनो, उनके कोलो पोल्यूशन को ऑब्जर्व भी करो, कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे। इन गल शहरों के इर्द गिर्द या उनके प्रीमिसेस अस आते हैं जेड़ा टाइप का शहर होवे जेड़े उत्थों दी लोकल वेजिटेशन अच्छा और आसान जेड़ा प्लांटेशन है वो केड़े दरख्त दी बनदी है तुहाडे ख्याल दे विच फौरी तौर दे उत्ते उनदी ग्रोथ ही होंदी है? जे को तुसा जेरे भी पौधा अगर वो लोकल हुण मिसाल मुल्तान है ना तो मैंगो बेस्ट प्लांट है, ठीक है। साको ये एनवायरनमेंट को भी बेस्ट करेंदे, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंदे। कितने अरसे दे विच ये फ्रूट देना शुरू कर देंदे? ये तो वैसे 5 साल देवन शुरू करेंदे। साडे ऑब्जेक्टिव क्या है कि असा फ्रूट गिनने या असा क्लाइमेट को एड्रेस करने, दो ही इशू हैं। तो वो उनके मुताबिक होंदी, जितनी तुसा केयर गिनसो उतनी जल्दी उनकी ग्रोथ थी सी और उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन और
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੌਦੇ ਲਾ दो। ਮਨਾਹਿਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੋ ਖਾਤੂਨ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸੀ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਥੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ को मॉडरेट रखना। दूजा है कि चंद साल बाद अगर उनको कोई ज़रूरत होवे, कोई फिनेंशियल इशू आ गए तो उन्हें दरख्तों को कटा के सेल कर सकते। और वाल असा इहो जे दरख्त उन्हें को रिकमेंड करने कि वो जड़ा नहीं कटींदे, उतो कटो वाला 3 साल बाद वाला वो बे नवे थी आंदे और माहौल भी मॉडरेट रहंदे। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਮਨ ਬੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਨ ਜਾਮਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਮਨ ਬੈਸਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਮਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਥੀ ਵਜੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਛੋੜ ਤੇ ਬਿਆ ਫਾਰਮਰ ਕਟਾ ਦੇਵੇ। ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੇਮ ਬਣਦੇ, ਸੋਫੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਮੈਂਗੋ ਆਰਚਰਡ ਕਿਤੇ ਵਿੰਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਂਦੇ, फ्रूट भी थींदे, फार्म दा क्लाइमेट को भी मॉडरेट करेंदे, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंदे, कार्बन को अपने अंदर रखेंदे। ये बेस्ट है। बाकी सिंबल भी है, पॉपुलर भी है, शतूत भी है, एक आम छोटे जे लॉन दे विच किहो जिहा दरख्त लावना चाहिए ताकि वो बेहतर तो बेहतर नजर आवे। जिवें घरां दे विच होंदे ने देखो जेरा उनदा यूज वालो किचन गार्डन वाला होवे, लीमू भी ला दो, सिट्रस भी ला दो। यानी ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਬ ਟਾਈਪ ਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਮਨਾਹਿਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਨਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਾਤੂਨ ਖਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੇ ਸੋ? मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे तो घर में माशाल्लाह अच्छा बड़ा सारा लॉन है, तो मैंने तो तकरीबन तमाम तरह के सिट्रस की वैरायटी, मैंगो की वैरायटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में है तो वो मैंगो से रिलेटेड उनके प्लांट्स वो हमारे गार्डन में मतलब लगे हुए हैं और वो माशाल्लाह फ्रूट भी देते बाजार तुम तो फ्रूट नहीं खिंदे? हाँ जी, तकरीबन मैंगो तो और सिट्रस तो हम नहीं लेते। और साथ ही साथ अगर बच बन जाऊँ क्या करेंगे? डॉक्टर साहब पूछते पर मैं तो नहीं पूछता पिया कि नहीं मतलब उस्ताद मोहतरम को याद रखा करो ना। अच्छा ये फरमाओ कि मतलब ये तो तुम आदे पर अपने घर दी। वही मैं बता रही हूँ कि साथ ही साथ हमने किचन गार्डनिंग का भी किया हुआ है कि मैंने मतलब हमारी बिल्कुल जो सामने लॉन है उसमें हमने किचन गार्डनिंग की हुई है। और छोटी छोटी जितनी थोड़ा टुके सा मकसद वो है कि घर दा लॉन छोटा होवे या बड़ा होवे, लाइट सब्जे ते पवनी चाहिए। वो भावे किचन गार्डन होवे, भावे छोटा प्लांट होवे, मनी प्लांट होवे, सिट्रस होवे, मैंगो होवे। अगर बड़ा लान है डॉक्टर साहब दी तरह तो वाल तुम फ्रूट ट्री ला दो, छोटा लान है तो लान अच्छा बनाओ, किनारे ते किचन गार्डन कर दो। मकसद है तुम्हारे घर लाइट जेड़ा ना वो जमीन ते नहीं टकराना। और साथ ही साथ ये एस्थेटिकली भी बहुत प्लीजिंग है, आपको एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लगता है, आप फील करते हैं गार्डन में अगर आप बैठते हैं तो ये काफ़ी रिक्रिएशनल लगता है। क्लाइमेट चेंज जैसा गाल करने हैं तो पाकिस्तान जड़ा है वो 5वें 7वें लिस्ट उत्ते आ बंदे ऐसा किवें को बेहतर कर सकते हैं? मैं यही कह रही थी कि जैसे सर ने कहा कि फॉरेस्ट जो है वो कार्बन ऑब्वियसली कार्बन सीक्वेस्टर्स हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, जिससे जो क्लाइमेट है वो मतलब उसमें टेम्परेचर में लेसन होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता है। और इसी तरह से जो क्लाइमेट चेंज के हालात चल रहे हैं तो इसमें नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैंडमली अब होने लग गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गए हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमें उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। आप अगर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे फ्लडिंग के बहुत खदशात होते हैं तो अगर आप वहाँ पे फॉरेस्ट्री कर देते हैं या आप फॉरेस्ट लगा देते हैं तो वो प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स को, क्योंकि सॉइल जो होती है जब वहाँ ट्रीज़ होते हैं तो उनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऐसे ही सॉइल जो है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। लेकिन अगर आप वहीं पर डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो जो सॉइल की
परमिएबिलिटी होती है, मतलब उसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂਜੀ, horticulturist ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਫਰੂਟਸ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵਗੈरह भी पैदा हाँ जी, थी pests का तो होता है। किवें बचाव करेंगे हो? वो फिर उसके लिए हम डिफरेंट स्प्रेज वगैरह करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, बड़ा जहरीला होता है। हाँ जी, वही बात है कि पेस्टिसाइड भी इवेंचुअली आपके एनवायरनमेंट को ही हार्म करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ इस तरह की नेचुरल चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसे पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक हों, हम उनको यूटिलाइज करते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल। डॉक्टर गुलजार साहब ऐसा देते पे हैं, मैं तो डॉक्टर साहब को एहसान कादर साहब को दसाए अस बचपन तो देते पे हैं कि शजरकारी का हफ्ता, शजरकारी का महीना, शजरकारी की मुहिम, वल वाक वल मतलब कि जी फलानी नहर के किनारे इतने हज़ार दरख्त असा इंस्टॉल कर छोड़े। मैं तुहाडे को पूछना चाहता कि पिछले 10 सालों के बहुत ज़्यादा रुझान पैदा थे, उनके कोई पॉजिटिव असरात नज़र आते पे पाकिस्तान के कोई इनका बढ़ाव थे या घट थे जो उतना ही खड़ोते हैं जितना शुरू किया इसका काम? जी, इसमें सर ये क्लाइमेट चेंज है, ये तकरीबन पिछले 15-20 साल से जो पूरी वर्ल्ड के अंदर पोल्यूशन आ रही है उसका ये इफ़ेक्ट अब हमें आ रहा है। हमने जो मैं समझता हूँ कि सही हमने फोकस किया प्लांटेशन के ऊपर वो पिछले 2-3 साल से किया, और हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये जब हम प्लांट्स लगाते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। पहले तो हम पौधे लगा किस कंडीशन में रहे हैं, अगर तो पौधा हम सुजेस्ट करते हैं 4 से 5 फीट का पौधा लगाना चाहिए, ज़्यादा छोटा लगाएंगे वो बड़ा होते हुए 4-5 साल ले जाएगा, अगर पौधा बड़ा लगाएंगे 2-3 साल में वो हेल्दी हो जाएगा। हमने पौधे बहुत ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इसकी मेंटेनेंस भी देखनी पड़ेगी, क्या जितने पौधे हम लगा रहे हैं उनको उस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ये हमारी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट देख लें, फेडरल गवर्नमेंट देख लें, जितना उन्होंने फोकस किया हुआ है प्लांटेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स लग रहे हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट अगले 3-4 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे पास आएगा। हमारे पास इधर जो स्मोक इश्यूज हैं वो भी कम होंगे, जो हीट स्ट्रोक वाले तो मतलब है सारे को जो इंटरनेशनल बायोडाटा है पाकिस्तान सब तो ज़्यादा माहौलियाती अंदाज देखो जरा ये है दुनिया पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन दे वाले नाल दूजे नंबर ते। अच्छा, इतनी मैसिव किस्म दी साडे हिली एरिया ते डिफॉरेस्टेशन थई है, उनदे नाल साडे डैम मिट्टी नाल भर गए, और सारे 10 जरा तुसा के और ये सारे पिछला वजीर खारजा साहब भी UN च आखे भी सारा जरा मुल्क है क्योंकि दुनिया इंडस्ट्री चलती पई है, कार्बन पोल्यूशन फैलती पई है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जिवें तुसां आखे वो 5वें-6वें नंबर ते, और उनकी इफेक्ट क्या होंगे इंसानी सेहत है, हॉस्पिटल भर गए, इम्प्योरिटीज एंड डाइट इम्प्योरिटीज है, ऑक्सीजन इम्प्योर, इंदा एक हाल है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट पंजाब होवे, फेडरल गवर्नमेंट एंड या सारे जेरे पॉलिसी मेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होवे, जी जी मुल्तान दी गवर्नमेंट ते जेरी तुसां आखे ना भी जेरी शजरकारी मुहिम रखी वने ना उनको केयर अबाउट किया वने, उनका विजिट होना चाहिए है। और क्योंकि हुण मसला ये होंदे कोई मजबूरियां होंदियां उन्हें दा, अज एक कमिश्नर साहब प्लांटेशन ड्राइव कराई है, वाला 3 महीने बाद वो चेंज होंदे, वाल मतलब है को उनदा वाला वो 15 दीवारां बाद वो चेंज थिंदे, उन्हें कोई नहीं पता होंदा। डॉक्टर साहब तो मैं मजे वाली गाल दसा, मेरे एक दोस्त हैं महकमे जंगलात, और वो जेड़े वेले मैं घर बनाया तो मैं कहा यार मेरे को अच्छे से पौधे दियो, वो मेरे को ना उन्हें 2 पौधे दिते, वो 15 साल दे 2 पौधे ही मतलब है वो जिथा खड़े कर गए उथे ही खड़ोते रह गए, पता नहीं क्यों जो पौधे हैं या बाकी तो हर शायद चलती रह गई। वो कोई तुम्हारे घर दी या मिट्टी दा सैंपल चेक करवे दे या कोई हो सी पता नहीं इवें तो पौधे नहीं मतलब, लेकिन ये है कि मौजूद हैं ना उनका तो कोई कद वधे ना फल लगे ना फ्रूट लगे, बस वो पौधे लगे। मेरी तो ये गुजारिश है जी जी कि इन्वायरमेंट दे हवाले नाल ते फॉरेस्ट दे हवाले नाल सब को एक आज पॉलिसी बनाने होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट ने कुछ चाहिए है कि 21 मार्च दे हवाले नाल एक फैसला करूं, आज 2024 21 मार्च है, 2034 दा साकू टारगेट रखना चाहिए 10 साल जे को कस्टोडियन बनावे ना, मकसद मैं को आखे ना भी ये 10 किलोमीटर प्लांटेशन करनी है तो मैं 10 साल बाद मेरे को अल्लाह जिंदगी रखे तो मैं आंसर है बालों और मेरे को हर 3 महीने बाद मेरे को मॉनिटरिंग की हाँ भी जो इतने लाख पौधे लगे हैं क्या पोजीशन चलती पई है,
جو فنڈ ریلیز ہوئے اوندا چیک اینڈ بیلنس ہوئے. تو اگر میرا یہ بلیو ہے اگر تساں ملتان دے وچ ایویں کام کرو چا تے نشتر 2 3 نہ تو ول تساں نشتر 10 بنے سو کیونکہ بیمار تھیندے رہ سن اگر ایویں پولوٹنٹ ڈاکٹر صاحب ایٹماسفیئر. اتنی شاندار گفتگو ہے تہاڈی دل آدا پہ کہ ایک پروگرام بیاہ کروں اساں اساں تا کیونکہ یہ میرے دل دی آواز ہے ایک ہر درد مند پاکستانی دی آواز ہے. کل جڑا ہے 22 مارچ ہے اور کل جڑا ہے نا وہ ورلڈ واٹر ڈے ہے. کیا سمجھتے ہو کہ پانی دا ماحول دے تے کیا اثرات دیکھو جنگلات نال دنیا کیا وچ بھاویں پاکستان ہے جو ڈرنکنگ واٹر ہے نا وہ جنگلات دا پروڈکٹ ہے. اچھا درختوں دے 2 پروڈکٹ ہوندے نے ایک ہوندے لکڑ ایک ہوندے نان لکڑ. نان لکڑ وچ شہد جنگلات دا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. پانی جنگلات دا. ساڈی اوہ سنو ہے وہ میلٹ تھیندی ہے دریاں وچ پانی آندے وہ انڈر گراؤنڈ کو ریچارج کرن دے اساں فصلات کو دیندے ہیں تے نلکے لا تے پیندے بھی ہیں. ہن جے جنگلات نہ ہو سن اساں کیا کیتے انڈسٹری لا دیتی ہے اوندا سارا جڑا انڈسٹری دا کیمیکل ہے وہ نہر تے دریا ساڈی تے ول وہ سبزی دے تھرو کھاندے بیٹھے ہیں ول وہ کڈنی تے پتھر تے وہ دماغ دا رگا تے فالج. اچھا مناہل صاحبہ چونکہ ہن پانی دی گل تھیندی پئی ہے میں تساں تشریف گھن کے آئے ہوئے ہو کل ڈی ہے تو میں کل دے ڈی دے حوالے تو کیا سمجھتے ہو کہ اساں جڑا صاف پانی ہے ان دی دستیابی کیویں کر سکتے ہیں؟ جی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی جیسے سر نے بات کی تو اسی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے جو ہمارا واٹر سائیکل ہے وہ بھی ڈسرپٹ ہو رہا ہے. واٹر سائیکل ڈسرپشن کی وجہ سے جو ہمارے پیٹرنز ہیں پریسیپیٹیشن کے وہ چینج ہو گئے ہیں. جہاں پر بارشیں پہلے ہوا کرتی تھیں اب وہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے وہ زیادہ نہیں ہو پاتا ہے اور ہمیں ڈرنکنگ واٹر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہمیں سفر کرنی پڑتی ہے اور واٹر اسکیرسٹی ہو رہی ہے. ہاں جی تلے بھی چلے گئے امپیور بھی ہے وہ کیمیکل بھی نال چلے گئے نا. ہاں جی ہن اے لہذا جڑا اے ان دا ڈائریکٹ تعلق واٹر دے دا شاید جنہیں انٹرنیشنلی رکھے نا انہیں اسیسویٹ کر دیتے بھی اچھا جنگل ہے تے 22 جی ڈاکٹر گزار صاحب تساں کیا آدھے ہو؟ جی اس میں میری تو سجیشن یہ ہے سر کہ یہ جتنا بھی پولوٹیڈ واٹر ہے نا یہ موسٹلی آ رہا ہے انڈسٹری سے. گورنمنٹ ایک ایسا چیک لگائے کہ انڈسٹری اس کو پولوٹ کرنے سے پہلے اس کو اسکرین کرے کیونکہ ہم ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اس فائٹو ریمیڈیشن واٹر کے اوپر. تو اس میں جتنا جو انڈسٹریل جو ہے نا ویسٹ وہ سارا آتا ہے ہمارے نہروں میں ادھر سے پھر ہماری فیلڈز میں جاتا ہے. تو ایک ایسا کرے کہ اس کو اس لیول پر ایک چیک لگائے جو پولوشن وہ انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی انسٹرومنٹس لگتے ہیں اس کو بھی کم کریں اسموک کا ایشو بھی کم آئے گا. تو دوسرا اگر ہم فارسٹ لگاتے ہیں 1 ایکڑ پر اگر آپ نے فارسٹ لگایا تو 15,000 لیٹر پانی ٹرانسپائر کرتا ہے. تو کتنے ہمارے کلائمیٹ اور یہ جو بادل بنتے ہیں ان کے اندر بھی یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. تو اگر ہم یہ میجرز لیتے ہیں تو مجھے امید ہے اور جس طرح کی پلانٹیشن اب ہم کر رہے ہیں اگریسیولی ہر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ لیول پر اسکول کالج یونیورسٹی لیول پر یہ بلکہ ہم یہ جو پی ایچ ڈپارٹمنٹ ہے یہ روڈز کے اوپر جو پلانٹیشن ہو رہی ہے صرف ایک چیز اس کی مینٹیننس کے اوپر فوکس ہو رہا سکتا. یہ روڈ کے اوپر جو دکانوں کے سامنے ہر دکان کو آگے دے دیں 4-4-5 منٹ پودے اس کا پانی روزانہ انہوں نے لگانا ہے. جی مناہل تساں کیا میں اس میں ایڈیشن کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم تھرو آؤٹ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی کرے. ہم ایٹ این انڈیویجول لیول بھی کر سکتے ہیں. ہمیں رسپانسبل ہونا پڑے گا کہ ہم نے پانی کو کس طرح سیو کرنا ہے. جتنا ویسٹ واٹر ڈومیسٹکلی آ رہا ہے اگر ہم اس کو بھی ریڈیوس کر لیں تو بھی ہماری جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مطلب اس میں جو کلین واٹر ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. تو ڈومیسٹک لیول پہ ہمیں ایٹ این انڈیویجول لیول پہ ہمیں ایک میجرز کرنے پڑیں گے کہ ہم کس طرح سے واٹر کو پولیوٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اپنے اینڈ پہ. وی ہیو ٹو بی ریسپانسبل. جب جہاں انڈیویجول لیول کی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہر گھر کے فرد کو اس کی اہمیت کو ریئلائز ویسٹیج آف واٹر پریونٹ جہاں تک پالیسی کے حوالے سے ہے نا سر کمشنر کوئی ہو سی ایم کوئی ہو پالیسی چلتی رہے ونجے ان دا چیک اینڈ بیلنس جہرے لوگ ان دے کسٹوڈین بنن بھی اے ایریا انڈر فارسٹ آمنے ان دے پانی کو اتھا پیور رکھنے ان دے وچ نہر دے وچ انڈسٹری دی ویسٹیج نہ ونجے اور ریسپانسیبل ہوئے انہیں دی مانیٹرنگ ہوئے چیک اینڈ بیلنس ہوئے. کیا سمجھتے ہو کوارڈینیشن کوئی نہیں محکمے دی آپس وچ کیا ہے؟ کوارڈینیشن بھی پالیسی ڈیفیسٹ ہے سر. پالیسی ہی کوئی نہیں. یعنی آج ایسا مقصد ہے جیری ضرورت ہے نٹ شیل ہے پالیسی ہونی چاہیے. پالیسی ہونی چاہیے 2024 پالیسی کروں تو 2034 تک دا ٹارگٹ رکھوں.
سر پالیسی کہ ہاؤ مینی منتھ. ڈاکٹر صاحب میرا تو دل آدھا پیا ہے کہ اصا اج افطاری تک بیٹھے رہوں اور موضوع بڑا شاندار ہے. پروگرام دا ویلا مکدا پہ اج دے دین دے حوالے نال اور کل دے دین دے حوالے نال کیا آکھنا چاہسو مختصراً؟ میں صرف ساری قوم کو یہ آدھا کہ پانی کو ایویں نہ ضائع کرو. یہ ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اور درخت گھر وچ ہون یا کہیں ایریا وچ ہون انہیں نال پیار کرو اور انہیں تو نال پیار کرنے اور تو کو آکسیجن پرووائڈ. شاندار گل ہے. مناہل تو ہاں جی میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے ڈی ولیمز نے کہا کہ مین از اونلی اینیمل دیٹ فاؤز ہز اون نیسٹ. تو ہمیں اپنے نیسٹ کو اپنی ارتھ کو اپنے گھر کو سیو کرنا ہے. تو آپ کو مطلب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ہاں جی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس کو کیسے سیو کرنا ہے. ہمیں پریونٹ کرنا ہے, ہمیں واٹر سیو کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے. ڈاکٹر گلزار صاحب تساں کچھ آخنا چاہتے ہیں؟ میرا سر یہی میسج ہے انڈیویجول لیول پر بھی اور اداروں کے لیول پر بھی. ہم نے پودوں کو لگانا ہے اور ان کو پالنا ہے. دوسرا ہم نے اگر پانی کی سیونگ کوئی بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے یہ ثواب کا کام ہے. اگر پانی ضائع کر رہا ہے تو گناہ کا کام ہے. صرف ہم اس چیز کے اوپر اگر کوئی فیکٹری میں کوئی پولوشن ریلیز کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ گناہ کا کام ہے. ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اس سے ہماری سوسائٹی. ڈاکٹر صاحب ماہر تعلیم ہون دے ناطے نال بس ہاں یا نہ یہ دوویں تارے شاگرد ہیں انہاں دی کارکردگی تو خوش ہو؟ بہت زیادہ. سر تھینک یو ویری مچ جی. میں ڈاکٹر پروفیسر احسان قادر بھاب ہاں جڑا مطلب ہے کہ اصا پانی کا ضائع کرینے ہیں ان کا مطلب ہے وضو کرینے خاص طور دے ہوتے ان والے مطلب ہے یہ بھی سوچنا چاہیے نا. یہ بھی تو ایک بالکل دیکھو یہ ہون وقت دی ضرورت ہے اور ان لیول ہر شے کو مطلب احتیاط نال استعمال کرنا چاہیے. دیکھو آسٹریلیا وچ ہر گھر دی ایک کیپیسٹی ہے. اگر تہاڈی ٹوٹی کھلی رہے گی نا وہ ہوں والے آ تے کھڑکیندے نا ہاں بھی تساں 4 بندے رہندے گھنٹی وج ویندی ہے تے یہ تہاڈا پانی 3 لیٹر وادھ چ. بلکہ تساں یہ آدھے ہو کہ جڑے بیرون ملک ہیں نا اتھاں واشنگ ایریا جڑا ہے نا انہاں دی پائپ جڑی ہے نا وائرنگ وہ الگ ہے. وہ پائپ مطلب پولوشن والا جڑا پانی ہے نا وہ گھراں دے کچن دے پانی نال نہیں ملدا. کہ اتھوں دے جڑے وڈے وڈے سٹار ہیں نا او جویں اساں پیپسی والے 10 پیک پیندے ہیں وہ 10 ٹائم ریسائکل واٹر یوز کرن سیوریج واٹر. مقصد تساں سارے وڈے بھائی ہو جڑے تساں 10 دفعہ سیوریج واٹر والا 10 پیک پیندے بیٹھے ہو سو عام پانی. تے میں کو کیا والا آڑے میں پی گن سا. صحیح گل ہے. منال بھی پی گن سی جلے استاد پیندے بیٹھے ایویں انہیں ایک عوامی کمپین چلائی ہوئی ہے کہ 10 ٹائم سیوریج واٹر ریسائکل تھیا یعنی وہ پیور ہوندے. سادے والے پانی کولو وہ پیور ہوندے. ان کو اتنی یعنی ایسی سکون شعور دی ضرورت ہے کہ چاہیے اویئرنیس جیرا اج دا ہر دفعہ جڑے 21 مارچ ہوندی ہے نا سی میں ایک گل کرے سا 21 مارچ 2023 دا آبجیکٹیو ہے ہیلدی فارسٹ ہیلدی ہیومینٹی. اج دا جڑا 2024 دا جڑا آبجیکٹیو ہے کہ ہیلدی فارسٹ with respect to new innovation for the production of pure oxygen and atmosphere. شاندار. کہ عوام دے وچ اتنی شعور پھیلا دیتا ونے 2024 مارچ دا آبجیکٹیو ہے کہ درختیں دی اہمیت دے بارے اور نیو انوویشن ہونے چاہیے ان دی تعلیم دے بارے کاربن سیکویسٹریشن. کیا سمجھتے ہو کہ جڑا سارے گارڈنوں کو سنبھالدا پے او کو بھی ایجوکیشن ہونی چاہیے؟ بالکل. دیکھو میں تا ایتھے ان پڑھ مالی راگ میں فوکل پرسن رہی ہاں تے میں تمام سکول دے کیونکہ وہ جڑا ساری ٹیم ہے وہ دے 22 محکمے انوالو ہیں. میں 22 محکمے دے لوور جڑے مالی ہیں کوئی ڈرائیور بنیا ودے کوئی ذاتی کام کرن دے میں کسی وہ بھی کرن ایویں کرو انہیں کوئی ایک گھنٹہ دیو. میں مختلف نشتہ رلے دی مہربانی ہے انہیں میرے بھیجیاں میں انہیں دے 7 مالیں کو ٹرین کیتا ہی. اور کہیں دی عمر 50 سال ہے وہ کو پودے نہ ہون پتہ لگے. واہ. کیونکہ اوول جو مالی جو ہے وہ گھر والے مناہلی جڑے اساں گھراں دے گملیاں دے وچ پودے لینے ہیں پھل نال دے کوئی فائدہ ہوندے؟ ہاں جی بالکل ہوتا ہے. ایک تو ویسے جیسے سر نے بتایا کہ پلانٹس چاہے جس نے جون سی بھی کیٹیگری کا ہو پلانٹ کا کام ہے کہ اس نے آکسیجن ہی ریلیز کرنی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ. ہاں جی بالکل. تو پلانٹس ویسے بھی ایستھیٹیکلی جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں وہ ویسے بھی ایستھیٹیکلی پلیزنگ ہوتے ہیں. یہ اٹریکٹ کرتے ہیں جو ڈفرینٹ پالینیٹرز ہوتے ہیں لائک فار ایگزامپل بیز ہیں یا ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پالینیشن ہوتی ہے اور بایو ڈائیورسٹی انکریز ہوتی ہے. گزار صاحب مختصر جا وقفے دے وچ
وہ کیڑا ہے ایسا پودا اساں گھر لا سکتے ہیں جو اساں کوئی سبزی مل ونجے کوئی فروٹ مل ونجے گھٹ تو گھٹ مدت دے کیڑا پودا تیار تھی ویندے؟ اگر فروٹنگ میں دیکھیں تو ویجیٹیبلز ہمارے پاس جتنی سیزنل ویجیٹیبلز جس میں پالک آ جاتی ہے، دھنیا آ جاتا ہے، یہ ہم ایزیلی گھر پہ لگا سکتے ہیں. چائنا والا لیمو آدھے پہ چائنا لیمبو جو ہے بڑا اچھا ہے. آج کل بہت مہنگا ملتا پہ نا، میں گنن میں پتہ لگ پہ 200 روپے کلو. ایک یہ تقریباً لگائیں گے چھوٹا پودے فروٹ دینا شروع کر دیتا ہے. اچھا جو دیسی ہے وہ 3-4 سال لے جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے مطلب ایسے پودے بھی ان چائنا دے آگے نا یا ویسے مطلب بس سر ورائٹی ہے ایک ادھر سے انہوں نے ڈال دی ہے. لیکن ہم خود اپنے نرسری میں تیار کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھی بس اس کا ایک دیسی اچھا یہ بھی آسے میں کوٹلا تولے خان دا مطلب لیمو یہ بھی آگ سکتے ہیں نا جی. اچھا کوٹلے تولا خان دی نرسری تساں آکھو نا بھی وہ اصل ہے جہاں نرسری والا ہے نا وہ آدھے سی اے چائنا اے لوکل ہے بھی چائنا والا جو گنس ہو ریپڈلی چائنا والا لسن آ گیا، چائنا دا ادرک آ گیا. سیدھا تو اتھے ہی پہ. اچھا یہ نہیں کہ بھی چائنا چو آ اچھا میں تو چوم کے الگ رکھ دینا بھی چائنا تو آئے بڑی دور سفر وہ کر ایک کے دوستی والی ارادہ گا اس میں چائنا تو گال کرنے پہ ہیں. تساں دیکھو کہ وہ انڈسٹری اچ امریکہ اور برطانیہ نال مقابلہ کیتے دنیا دا سب تو وڈا پولوٹنٹ سٹی جڑا نا وہ بیجنگ آ. اچھا انہیں ایک پالیسی بنائی ہے کہ بیجنگ کو دنیا دا بیسٹ انوائرمنٹ سٹی بنانا ہے. انہیں پالیسی بنائی ہے 10 سال دی. تمام انڈسٹری کو گریجولی انہیں اون شہر تو ہی کٹ دیتے. بڑا شاندار. کوئلے دے تھرو جو بجلی پیدا دیتے انہیں بند کر دیتے. ان دے وچ انہیں 15 فارسٹری یونیورسٹی بنا دیتے. واہ واہ. جن دے پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی پی ایچ ڈی کریں پہ. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ اتنے ایم فل پی ایچ ڈی کریں پہ. اچھا اور این بات تسا ایڈے گنوں نے جو ڈٹھے نا بھی کوئی پودا ہے کوئی فروٹ ٹری ہے ہن دیکھو نا سعودی عرب تسا ویسو نا او سعودی عرب دی او جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاندے اجوا وہ سعودی عرب دی بھی ہے لیکن وہ چائنا پروڈیوس انہیں بیجنگ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کہ اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے اور آپ واٹر سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے واٹر ڈے سے، تو میں واٹر سیو کرنے کی ہی اسٹریٹجیز ایک دو مطلب بتانا چاہتی ہوں جو کہ ہم اپنے اون پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ اے سیز چلتے ہیں تو اس کا جو پانی نکلتا ہے ہم اس کو سیو کر کے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، بجائے یہ کہ ہم اس کو ویسٹ کریں. اور وہ کیمیکل والا نہیں ہوتا؟ نہیں اچھا نہیں سر کیمیکل والا نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے. گلزار صاحب تساں اداس بیٹھے ہو گار کرنا بس ایک لاسٹ ایک میرا پوائنٹ رہ گیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا ہمارے لوگوں کو بھی پتہ چلے. یہ جو پلانٹس ہیں یہ سٹریس کو کم کرنے میں بھی رول ادا کرتے ہیں. اگر آپ جس طرح کہ ہماری کمیونٹی کے اندر یہ بہت میجر ایشو ہے، میڈیکل ہیلتھ کو بھی مضبوط بڑا میجر ایک ایشو ہے نا ڈپریشن سٹریس آج کل ہماری سوسائٹی میں. گرین پلانٹس کو پتوں کو پھولوں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارے برین میں ایک پورشن ہے ایماگڈیلا جو کہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے. وہ چارج ہو جائے تو پھر تو جھگڑا ہونا ہی ہونا. تو جب ہم گرین پتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایماگڈیلا کول ڈاؤن رہتا ہے، چارج نہیں ہوتا، بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، انسان کو ڈپریشن بھی اسٹریس بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کے ارد گرد ایک دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق مسعود صاحب سائیکیٹرسٹ ہیں، میں انہوں نے گھر میں نا بڑا شاندار انہوں نے گھر جڑا سجیا ہے اور ہر سال جڑی کینٹ دے وچ فلاور نمائش ہوندی انہوں دا گھر پہلی پوزیشن گھندے. انہوں دا مطلب ہے انہوں نے اپنے گھر کو اپنے انداز نال مینٹین کیتا ہے. میں شکر گزار پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر بھابا صاحب تساں تشریف گھن آئے. پروگرام بڑا اچھا تھی گئے. پروفیسر مناہل بخاری صاحب تاری بڑی مہربانی، بڑی شاندار گفتگو. اور ڈاکٹر گلزار اختر صاحب میرے ہمسائے دے وچ پڑھیندے ہیں، ماہر تعلیم ہیں زئی یونیورسٹی دے وچ تشریف گھن آئے. میرا پروگرام بڑا اچھا تھی گیا. موضوع یہ جو ہے تک میں پروگرام دے آغاز دسایا ہے کہ این موضوع دے اتنے اساں کم از کم سال دے وچ 3-4 پروگرام تھیونے چاہیے. ساری زندگی دی گال ہے، سارے مستقبل دی بقا دی گال ہے اور بڑی اچھی گفتگو دے نال سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پہ. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. سونے اللہ دے حوالے.